अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 24 से 36 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक जो परवेज इलाही के घर पर धावा बोला गया था, जो ऑपरेशन किया गया था, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। और इस सारे मामले के अंदर मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें इस वाक़े का इल्म नहीं है, ना हमने ये काम करवाया। मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उनका राब्ता हुआ शाह महमूद कुरैशी से, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब हमने ये नहीं करवाया, ना हमें इल्म है ये ऑपरेशन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कौन अहकामात दे रहा था। 8 घंटे अंदाजा कीजिए ऑपरेशन चला। उसके बाद जो सूबे का निगरान वजीर आला है उसको भी इल्म नहीं। उसने ट्वीट किया मदीने में बैठकर और उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। ट्वीट में क्या कहा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी जानिब ये ऑपरेशन किसने करवाया, कौन अहकामात दे रहा था डीजी ऑपरेशंस सुहेल चट्ठा को, जो इस ऑपरेशन का मरकजी किरदार थे। ARY न्यूज ने इस चीज को रिपोर्ट किया है। उन्होंने तमाम तफसीलात शेयर की हैं कि जनाब जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो डीजी ऑपरेशन सुहेल चट्ठा को जनाब पाकिस्तान के इफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब पीछे से हदायत जारी कर रहे थे, अहकामात दे रहे थे। और जो सुहेल चट्ठा साहब थे वो तमाम जो हालात थे, सूरत हाल थे, उससे आगाह कर रहे थे। ये ARY न्यूज ने इस चीज को रिपोर्ट किया है। खुद सालिक हुसैन ने जो बात की वो अलग है। वो एक टीवी प्रोग्राम के दौरान कहते हैं कि जनाब मुझे राना सनाउल्लाह का फोन आया था और उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारा काम नहीं है। इससे पहले ऐसा हुआ जब फवाद चौधरी को उठाया गया, पाकिस्तान के चक्कर सारी रात मोटरवे पर लगवाए गए, तो उस वक्त भी फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे राना सनाउल्लाह का फोन आया था कि ये हमने काम नहीं करवाया। अब असल में हकीकत क्या है और क्या ये ट्रेडिशन सेट हो चुका है, ये रवायात बन गई हैं कि काम भी करवाओ, गेम भी डालो और ऊपर से हाथ भी खड़े कर दो, ला ताल्लुकी का इजहार भी कर दो कि हमने ये मामला नहीं करवाए, और ये असल में किसी और पर डालना चाह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, कोई और करवा गया। और इन सारी चीजों में ARY न्यूज ने इस चीज को रिपोर्ट कर दिया। इसहाक डार भी कहते हैं हमें नहीं पता। तो ये करवाया किसने है, ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं रही। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक नया इनके सर पर पहाड़ गिरा दिया है। उन्होंने कहा आप बजट को भूल जाएं, आप ऐसा करें कि 14 मई से पहले पहले तक अगर आप जो असम्बली है कौमी उसको अगर आप तहलील कर देते हैं और नए इंतखाबात की जानिब बढ़ना चाहते हैं तो हम बात करने तैयार हैं। लेकिन अगर आप 14 मई से पहले असम्बली तहलील नहीं करते, कहते हैं कि बजट हो लेंगे, बजट मंजूर करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे, असम्बली तहलील करेंगे, इंतखाबात पूरे मुल्क में होंगे, तो ये बात नहीं होगी। इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम तैयार है, कल 1 मई है और कल से हम एक नई तहरीक का आगाज करने वाले हैं। पता है इमरान खान को भी ये क्या करना चाह रहे हैं। और कल इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि हम इनको मौका नहीं देना चाहते कि कल कोई अदालत के अंदर जाकर कहें कि जनाब हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, कोई और आकर ऑपरेशन कर गया, दरवाजे उखाड़ गया, घर के ख्वातीन को चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल कर गया, 25 लोगों को गिरफ्तार कर गया। हमारा काम नहीं है, हमें नहीं पता ये किसने किया। लेकिन अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहती, तो हमारा क्या कसूर है। इमरान खान ने कहा हम ऐसे इनको पतली गली से निकलने नहीं देंगे, हम इनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि ये मुज़ाकरात से भाग सके, ये इंतखाबात से भाग सके, हम मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा जो चौधरी परवेज इलाही के घर में हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। अगर जो इमरान खान के घर में धावा बोला गया था उसका कोई सदबाब किया जाता तो कल को या परसों जो मामला हुआ परवेज इलाही के घर, वो मामला देखने को ना मिलते। लेकिन मुज़ाकरात जारी रहेंगे, हम इनको भागने का, फरार का रास्ता नहीं देंगे। ये भी कहा गया कि हो सकता है कि ये इसी हुकूमत ने मामला करवाया हो और बाद में कह दे कि ये हमने करवाया नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल बन चुका है कि ये सारे का सारा मलबा किसी और पर डालते हैं हमेशा कि किसी को गिरफ्तार किया हमने नहीं करवाया, किसी को घर पे ऑपरेशन किया हमने नहीं करवाया, हमें इल्म नहीं है, हम तो सोए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं चला। 8 घंटे ऑपरेशन चला है, पूरी दुनिया को इल्म हो गया, पूरा पाकिस्तान जाग गया कि जनाब कोहराम मच गया परवेज इलाही के घर में, लेकिन इन्हें इल्म नहीं पड़ा। ये मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, ये मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सूबे के निगरान वज़ीर आला हैं, इनको नहीं पता चला। पूरी दुनिया ने देख लिया, ये ऐसे ख्वाब गफलत में मसरूफ थे, इन्हें पता नहीं चला। तो ये मामलात इमरान खान ने कहा कि इन्हें भागने नहीं देना, इन्हें कोई मौका नहीं देना और 14 मई से पहले आपको इंतखाबात करवाना होंगे। इमरान खान कहते हैं कि बजट की तो आपकी कोई तुक्की नहीं बनती कि बजट आप कैसे देंगे, आपकी हुकूमत की मुदत ही पहले खत्म हो जानी है, तो बजट की क्या बात होती है, बजट नहीं आप पेश कर सकते। आप बजट से पहले आपको ये सारे मामला करना पड़ेंगे, 14 मई से पहले तहलील करना पड़ेंगे। अगर ये 14 मई से पहले तहलील करते हैं, इलेक्शन होंगे और इमरान खान जीतेगा, फिर ये फंसेंगे। ख्वाजा सादर फी कह चुके हैं कि इमरान खान आया तो हमारी ईंट से ईंट बजा देगा। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है कि 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं वो इन्हें करवाना पड़ेंगे, उसके लिए ये तैयार नहीं है, फंड जारी नहीं किए। और वो एक पिटीशन अलग से, पिटीशन नंबर 5 पड़ी हुई है जिस पर भी एक्शन लेना बाकी है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इनकी तरफ
مسائل ہی مسائل ہے، مشکلات ہی مشکلات ہے، ایک گڑا آگے ہے ایک گڑا پیچھے ہے، لیفٹ سائڈ پہ گڑا ہے رائٹ سائڈ پہ گڑا ہے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ایک ایسا کانٹا جو نگلا بھی نہیں جا رہا اگلا بھی نہیں جا رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا۔ عمران خان نے بھی خطاب کیا، فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ جناب عوام بڑی تحریک کے لیے تیار رہے، اور اگر یہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم آئین کی جو پاسداری ہے، آئین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے، اور یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی ریلیاں ہوں گی یہ ایک بڑے تاریخی لانگ مارچ کا صورت اختیار کر جائیں گی، یعنی کہ ایک اور لانگ مارچ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک نوید سنائی گئی ہے، ایک خبر دی گئی ہے کہ جناب ایک نیا لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ وہ ایک قومی الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ 14 مئی تک اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو ہم 1 تاریخ کو ملک بھر میں انتخابات کے لیے تیار ہیں، اگر 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلی نہیں توڑتے تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے خراب ہوگی، ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔ اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ چودھری پرویز الہی پر کل بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا دہشت گردی کا، کہ جناب ہم ان کو گرفتار کرنے گئے، گھر سے پتھراؤ ہوا اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، تو یہ بڑا ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا ان پر دہشت گردی کا مقدمہ دیا جائے۔ اب بات کریں گے جناب صوبے کے نگران وزیر اعلیٰ کی، انہوں نے مدینے میں بیٹھ کر کیا ٹویٹ کی؟ وہ جو آپریشن کیا گیا جناب پرویز الہی کے گھر پر، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دیں گے۔ جناب وہ غیر قانونی کام ہو چکا ہے، 36 گھنٹے گزر چکے ہیں اس غیر قانونی کام کو ہوئے، گھر کا دروازہ توڑا گیا ہے، دیواریں پھلانگنے کی کوشش کی گئی ہے، گھر کی کھڑکیاں اور اندر کے دروازے توڑ دیے گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں پولیس پرویز الہی کو گرفتار کرنے گئی اور چودھری شجاعت کے گھر پر دھاوا بول دیا، یعنی کہ انہیں ابھی بھی فکر ہے کہ گرفتار تو کرنے گئے تھے پرویز الہی کو، لیکن چودھری شجاعت حسین کے گھر پر بھی دعویٰ بولا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک عمل ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم انتہائی افسوس کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے چودھری شجاعت کے گھر دھاوا بولا، پولیس ایکشن میں چودھری سالک حسین زخمی ہو گئے، اور انہوں نے کہا جو بھی مسئلہ ہوا قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور ابھی میں مدینے میں ہوں اور پولیس آپریشن کی تفصیلات حاصل کر رہا ہوں۔ یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو انہوں نے بیان کی اپنی ٹویٹ کے اندر۔ اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جناب اسحاق ڈار کی جو بات ہوئی شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اس سارے معاملے کے اندر جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اس دوران شاہ محمود قریشی نے پرویز الہی فیملی سے ملاقات سے متعلق اسحاق ڈار کو آگاہ کیا، کیونکہ یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پرویز الہی کے گھر گئے، ان سے ملے، ان کی بہو سے ملے، مونس الہی کی بیوی جو ہیں، اور مونس الہی سے ملے اور افسوس کا اظہار کیا، مذمت کی کہ جناب یہ جو ہوا یہ بہت برا ہوا ہے۔ اس سارے معاملے میں اسحاق ڈار نے شاہ محمود قریشی سے کہا کہ جو بھی ہوا یہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم نے بھی ہمیشہ قانون کا سامنا کیا۔ اس سارے معاملات تھے جو شیئر کے سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، حمید و یاد رکھیے گا، اللہ کے بعد۔